kita kok menerima bahwasanya orang kafir yang dolim, orang kafir yang adil itu lebih bagus daripada muslim yang dolim? Kenapa tidak kita katakan bahwasanya orang yang muslim yang adil lebih baik daripada muslim yang dolim ya? Kenapa mereka menginginkan kita untuk percaya dan menerima dan mempunyai rasa apa ya, yaktina bahwasanya orang kafir lebih baik daripada kita? Ini adalah, kata beliau, ini adalah pokoknya tantangan yang kita hadapi sekarang, bahwasanya kita menyerah dengan keadaan seperti ini. Menyerah dengan keadaan yang demikian ini adalah merupakan tantangan yang paling besar yang kita hadapi sekarang ini. Mereka kepingin menjauhkan kita dari landasan keimanan kita. التحدي الثاني هو تشويش الإطار المرجعي للتربية في أندونيسيا. ما معنى الإطار المرجعي؟ بمعنى أن مجموعة الأفكار المرجعية التي يرجع إليها ما هو الصواب وما هو الخطأ، القيم، الأشخاص، القيادات. يعني نحن نرجع إلى من؟ نرجع إلى ماذا؟ ما هو الصواب وما هو الخطأ؟ إيش المقياس؟ هذا يسمى الإطار المرجعي، frame of reference باللغة الإنجليزية. frame of reference. الفريم of reference هذا كل بلاد لها إطار مرجعي. يعني مثلا فرنسا تؤمن بالحرية مثلا، يعني بالعلمانية، تقول نحن الدولة الفرنسية دولة علمانية، والعلمانية هي أساس في الدستور الفرنسي، وبالتالي أي أفكار دينية لا تتدخل في أمور السياسة ولا في أمور المدرسة. هذا كلامهم. وأن الناس لهم الحرية في التدين في المقابل وفي ممارسة شعائرهم الدينية بصورة مطلقة. الآن لكن فرنسا نسيت أفكارها عن الحرية وأصبحت تحارب حجاب النساء. أصبح حجاب المرأة أصبح شيئا منبوذا. لماذا؟ هذا ممارسة شخصية، أنتم لا تعترضون على الممارسة الشخصية. يقول لك نعم، لكنه نحن نريد أن نحافظ على إطارنا المرجعي. نحن دولة أصلها كاثوليكي، وإن كانت لا تحكم الدين فنحن لا نقبل أن يأتينا دين آخر ويؤثر علينا. نسبة المسلمين في فرنسا 15%، يعني أكثر من نسبة النصارى في أندونيسيا. نسبة المسلمين في فرنسا أكثر من نسبة النصارى في أندونيسيا، ومع ذلك فرنسا صارمة جدا تجاه أي تأثيرات إسلامية. جاء قرار بمنع الحجاب في المدارس. المدرسة بإمكان البنت أو الولد يدخل المدرسة أو الجامعة بأي لباس إلا أن تغطي رأسها بالحجاب الإسلامي. في سويسرا صوتت الولايات السويسرية بمنع النقاب حتى في الشارع. لماذا؟ قالوا هذا في إهانة للمرأة. طيب أنتم تقولون الحرية، المرأة تريد أن تغطي وجهها، لا تكشف وجهها، ما شأنكم أنتم بهذا؟ قالوا لا. ما هو الأساس الذي يحركهم؟ هناك إطار مرجعي في داخل نفوسهم للصواب والخطأ، وعندهم حساسية أن يغيرهم أحد. لا يريد للإسلام أن يغيرهم أو أن يكون له حتى مظهر عندهم. Jadi tantangan yang kedua adalah merusak yang namanya itor marji'i. Apa yang dinamakan itor marji'i ini belum mengatakan itor marji'i adalah kumpulan daripada pemikiran-pemikiran yang kita jadikan landasan, yang mana kita akan merujuk kepada pemikiran tersebut.
ya, baik itu berupa perorangan atau berupa pimpinan, ya. Maksudnya adalah kita kalau ada masalah mau kembali kemana? Apa yang menjadi landasan kita? Apa yang bisa kita kiaskan? Apa landasan kita gampangnya? Jadi setiap negara mempunyai itor marji'i ini, ya. Misalnya Perancis, mereka punya asas dalam pemerintahan mereka, yaitu namanya asas al-hurriyah, kebebasan dalam berbuat, tetapi dalam bernegara mereka menganut paham ilmaniyah atau orientalis, ya? Sekuler. Jadi pemikiran sekuler, memisahkan agama dengan madrasah, dengan hukuman, dengan pemerintahan, dan mereka menganut paham kebebasan yang penuh. Ini adalah yang ada di mereka, ya. Ini adalah dasar daripada pemikiran mereka, ya. Tapi ketika mereka mengatakan, mengumandangkan yang namanya kebebasan, kenapa mereka kok menghalang-halangi orang yang pakai hijab? Padahal memakai hijab ini adalah merupakan kebebasan setiap orang. Ketika mereka dikritik masalah ini, maka mereka menjawab, kita ini kepingin menjaga asas atau asas marji'i, kepingin menjaga keyakinan kita, yang mana keyakinan itu adalah dasar daripada perbuatan mereka, yaitu keyakinan Katolikia, Nasrani. Mereka punya keyakinan kita tidak mau untuk menerima agama lain selain agama Katolik. Dan bisa diketahui bahwasanya persentase jumlah orang Muslim di sana lebih besar daripada persentase orang Nasrani yang ada di Indonesia. Itu saja mereka mengatakan seperti itu. Jadi keras sekali dalam masalah ini. Pernah mereka mengadakan demo besar-besaran untuk menolak hijab. Pernah juga mereka di Swiss misalnya, mereka juga menolak niqab mereka, padahal dasar daripada pemerintahan mereka yang mereka gaungkan adalah kebebasan. Tetapi ketika melihat orang yang pakai niqab, pakai cadar misalnya, mereka marah dan mereka mengatakan ini adalah menghina perempuan, yang mana sebenarnya hal ini adalah dikembalikan dari keyakinan mereka. Apa yang mereka lakukan ini, kalau kita cermati kembali pada keyakinan mereka, bahwasanya keyakinan mereka itu semua yang berbau Islam mereka tolak. Mereka tidak ingin ada pihak manapun yang merubah apa yang mereka miliki dan apa yang mereka yakini. ما هو المطار المرجعي لنا؟ إطارنا المرجعي هو منهج أهل السنة والجماعة. وهذا الإطار المرجعي الآن يتعرض لتشويش متعدد الجوانب، تشويش من داخل المسلمين وتشويش من الخارج. أما التشويش من داخل المسلمين فأخطر ما فيه وأسرعه انتشارا وأكثره تأثيرا هو التأثير الوهابي. والأثر الذي يحدثه يهز المرجعية. يعني الشاب المتدين بدل أن يرجع إلى العالم، إلى الكياي، إلى الأستاذ، إلى إمام المسجد، بسبب الأفكار الوهابية كل هؤلاء يجري تدمير مرجعيتهم، يعني إلغاء مرجعيتهم. يقول لك هذا فلان مشرك، وهذا مبتدع، وهذا ضال، وهذا كذا وهذا كذا. إذن ماذا يبقى؟ العلماء الذين يقتدى بهم، الذين هم يمثلون المرجعية، يحملون الأفكار أهل السنة والجماعة. كما قلنا المرجعية عبارة عن إطار فكري وأشخاص، هؤلاء يجري تدميرهم. وهناك
يأتي أناس، واحد قرأ كتيب صغير أو مجموعة من الأشرطة وأخذ فلوس وبدأ ينشر التدمير منهجي، يحير الناس، يحير الشباب. الشاب الذي يريد الدين أو الشابة التي تريد الدين تبحث عن من يجيب أسئلتها، وكلما ذهبت إلى مرجع وجدته محل استفهام ومحل تدمير. إلى أين ترجع؟ إلى الضياع. إما أن تتحول إلى الأفكار التكفيرية، تتعمق أكثر، خطوة أكثر في دخول الأفكار التكفيرية وما يتلوها من الدمار للفرد والمجتمع، وانتشار أفكار الأعمال التفجير والقتل والدمار، أو أنه لا يعود يهتم بالدين. وهذا مشاهد في أندونيسيا عبر التغيرات. أنا جئت إلى أندونيسيا هنا قبل 20 سنة 96 وجئت 2010، وهذا مجيء الثالث. هناك تغيير عميق جدا وخطير جدا. البوصلة تضيع، المرجعية تهتز. Pertanyaan kita adalah, apa sih marji'iyah kita? Saya katakan marji'iyah kita adalah pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Itu adalah yang menjadi pegangan kita, yang mana kita mengembalikan setiap masalah kepada ahli sunnah wal jamaah. Sekarang ini akidah ahli sunnah wal jamaah mengalami serangan, baik serangan dari dalam atau serangan dari luar. Bahkan serangan dari dalam ini lebih kuat daripada serangan dari luar. Dan serangan dari dalam yang paling kuat pengaruhnya adalah pengaruh pemahaman Wahabi. Yang mana pemahaman Wahabi ini telah menggoyahkan marji'iyah kita. Ya. Biasanya seorang pemuda kalau punya masalah maka dia kembali kepada seorang kiai untuk minta tausiah atau minta pendapat, kembali kepada ustadz, kembali kepada imam masjid, dan kembali kepada orang-orang yang dianggap bisa untuk memecahkan masalahnya, karena mereka adalah merupakan marji'iyah, tempat untuk mengadu kita, untuk kita kembali untuk memecahkan masalah kita. Sekarang telah mulai penghancuran yang namanya marji'iyah ahli sunnah ini sekarang. Mengapa saya katakan dihancurkan? Karena mereka orang Wahabi akan mengatakan jangan ke sini, jangan ke fulan, jangan ke fulan, itu dia adalah musyrik, dia adalah orang yang sesat, dia adalah orang yang kafir. Karena dengan slogan-slogan yang orang yang mubtadi, sehingga orang yang mau mencari solusi dijadikan tempat untuk kembali itu telah dihancurkan dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Ulama-ulama yang menjadi panutan itu telah disifati dengan sifat-sifat slogan-slogan seperti ini, sehingga itu semua merupakan upaya untuk menghancurkan marji'iyah yang kita punya. Jadi mereka orang-orang Wahabiyah berusaha untuk menghancurkan marji'iyah yang kita punyai. Mereka menyebarkan kaset-kaset atau buku-buku kecil, yang mana kaset-kaset dan buku-buku tersebut adalah menghancurkan manhaj yang kita punya. Sekarang orang yang mau membahas atau orang yang mau mencari seseorang yang bisa untuk memecahkan solusi yang dia hadapi, sulit untuk menemukan orang yang dianggap bersih bisa dijadikan sebagai pegangan, karena adanya slogan-slogan seperti ini, sehingga orang yang mau datang ke kiai atau ke ustadz atau ke orang yang lainnya dianggap untuk mampu bisa menyelesaikan masalahnya, jadi enggan untuk ke sana. Sehingga kalau tidak mau kembali kepada mereka, maka kembali kemana? Kalau tidak mereka berubah pemikirannya menjadi pemikiran Wahabi, punya sifat takfiri, ya, sehingga pemikiran Wahabi yang masuk di kepala orang tersebut akan menarik dia untuk mengerjakan sesuatu yang tidak baik, bisa mengakibatkan orang tersebut misalnya pengeboman atau pengerusakan dan yang lainnya.
Atau orang tersebut kalau tidak gitu, ya sudah, tidak mempunyai perhatian sama sekali dengan agama. Inilah yang merubah Indonesia. Saya dulu pernah datang di Indonesia sekitar 16 tahun yang lalu. Masih baik, dalam keadaan yang stabil. Kemudian saya datang lagi kedua. Sekarang kedatangan saya yang ketiga, saya menemukan perubahan yang sangat besar sekali mengenai marji'iyah, orang-orang yang kita jadikan untuk tempat kita kembali dalam menyelesaikan masalah. Tidak seperti dulu lagi. Jadi marji'iyah yang kita punya, marji'iyah Ahlussunnah wal Jamaah, sekarang mulai diguncang oleh pemikiran-pemikiran Wahabi. التشويش المصدر الثاني للتشويش الذي هو محاولة إعادة إنتاج الإسلام الذي هو فعل الليبراليين. الليبرالي يريد أن يعيد إنتاج الإسلام، يريد أن يتبع الهوى، يريد الإسلام هذا إسلاما يرضي الغرب، إسلاما يعبر عن انكساره وهزيمته هو وعن انبهاره بالغرب، فيأتي بتشويشات. وللأسف أن هذا التشويش مبني في أصل البنية التربوية لإعداد القادة الدينيين في المجتمع الأندونيسي والمتمثلة في كثير من الأساتذة في الجامعات الإسلامية الحكومية. واسمحوا لي أنا أتكلم بصراحة، أنا أتكلم نقاشا علميا، ومن عنده خلاف ذلك فليقول لي. وتشتهر حتى جوجا أن هناك أشخاص عندهم جرأة عجيبة جدا، يعني خاوين الفكر، أغبياء جدا، وليس عندهم سوى يكبرون في نظر أنفسهم إذا هاجموا الإسلام، إذا شوشوا على مرجعية الإسلام. إذن هؤلاء يريدون أن يعيدوا إنتاج الإسلام، إسلام مناسب للغرب، إسلام made in America. Yang kedua, serangan yang kedua adalah di sana ada beberapa kelompok yang ingin untuk mengembalikan bentuk Islam, yaitu kelompok liberal. Mereka menginginkan untuk memproduksi Islam baru, yang mana Islam ini adalah sesuai dengan hawa nafsu mereka dan sesuai dengan diridhoi oleh orang Barat, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga yang lebih bermasalah lagi, serangan-serangan seperti ini adalah datang dari tempat fondasi dari tarbiyah itu sendiri, tempat dari fondasi munculnya tarbiyah itu sendiri, yang mana mereka adalah para dosen di universitas-universitas. Banyak sekali dosen-dosen di universitas, di perguruan tinggi di Indonesia yang punya pemahaman liberal. Hatta di Jogja, saya dengar, tak tahu beliau dengar dari siapa, bahwasanya banyak dosen-dosen di perguruan tinggi di Jogja ini mempunyai jur'ah, mempunyai keberanian untuk memperlihatkan pemikiran liberal, padahal mereka tidak punya apa-apa. Mereka hanya menyombongkan diri saja. Mereka hanya ingin untuk menghancurkan Islam. Mereka kepingin untuk reproduksi Islam kembali yang sesuai dengan hawa nafsu mereka dan sesuai dengan kepentingan orang Barat. Mereka menginginkan Islam model Amerika. التحدي الثالث هو الاستبدال، استبدال المنظومات، الإطار المرجعي العام. أنا أقول لك نحن مسلمون صحيح، لكن ما يتعلق بأمور الأمور الاجتماعية هذا متروك للحرية الشخصية. يأتي النظام الضخ التلفزيوني، الميديا تضخ ماذا؟ تضخ قيم تدمر المجتمع تدميرا هائلا. قيمة الدين ضعيفة جدا في الأعمال الدرامية، في البرامج، في الشخصيات البارزة. القيمة الكبرى للمادة، القيمة الكبرى للذات، القيمة الكبرى للشهوات. يتم تكوين إطار مرجعي بهذه الصورة. هذه من جهة. من جهة ثانية هناك مشكلة
متعلقة بماذا؟ متعلقة بعمل ممنهج، عمل ممنهج لإشاعة الفاحشة. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Tantangan berikutnya adalah adanya sebagian kelompok yang ingin merubah aturan-aturan yang ada. Mereka mengatakan bahwasanya aturan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemasyarakatan atau hal-hal yang lainnya itu adalah tergantung kebebasan setiap individu, dan yang sangat membantu dalam menyebarkan pemikiran, membantu dalam merubah aturan-aturan ini adalah media. Media menghancurkan masyarakat muslim dan mereka merubah dengan perubahan yang sangat besar sekali, menghancurkan adat istiadat, dan mereka mengajarkan kepada kita untuk menjadikan materi itu sebagai hal yang paling penting. Begitu juga syahwat. Materi dan syahwat inilah yang dijadikan sebagai tujuan segala-galanya. Jadi di sana ada nama apa ya? Ada proyek untuk menyebarkan fahisyah di masyarakat, menyebarkan sesuatu yang tidak senonoh atau apa ya, fahisyah itu akhlak sayyi gitu, menyebarkan akhlak-akhlak yang tidak mulia di dalam masyarakat. Dan mereka yang melakukan hal ini akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala seperti dalam yang disebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang ingin menyebarkan fahisyah, sesuatu yang tidak senonoh, akhlak yang tidak mulia di antara orang-orang yang beriman, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih sekali besok di dunia dan di akhirat. سأضرب مثلا وأختم به. أضرب مثلا المسألة المرأة، الفيمينيزم والجندر وما إلى ذلك، يتكلمون بوصف أن المرأة في أندونيسيا كما هي في غير مكان من العالم الإسلامي يرون أن وضعها سيء جدا، يريدون أن يقنعونا أن وضعها، أن الإطار المرجعي الذي يمثله الإسلام يسيء إلى المرأة. وطبعا هذا كذب محض. أساسا يريدون أن يدمروا المرأة في صورة الإنقاذ. مثلا سن الزواج، كم السن الذي